Komm. Entschuldigung, noch einmal bitte. Das verstehe ich nicht. Bitte ein bisschen langsamer. Yang 8A, Deutsch itu di D, Mhm. Ostenreich itu di A, eh, Schweiz itu di, di CH, Italian di I, Mhm. Frankreich di F, Meksiko MX, Mhm. Grand Line di GR, Mhm. Thailand di TH, Mhm. Portugis di PT, Poland di PL. Oke, good ya. Nah, ini kemarin kita udah bahas juga di kursus ya. Kalau tidak salah, saya sudah Ya. bahas yang ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke kapitol 2 aja langsung ya. Freunde, Kollegen und ich. Apa itu Freunde, Kollegen und ich? Yaitu artinya teman, kolega, dan saya. Jadi kita udah mulai membahas tentang gimana kita membuat kalimat. Kemarin kamu udah belajar sedikit ya cara bikin kalimat, yaitu menggunakan konjugasi atau perubahan endung akhiran kata kerja berdasarkan dari subjeknya. Kita lihat nih ada aktiviteiten ya, ada fotografieren atau fotografi, zingen, kochen, schwimmen, reisen atau jalan-jalan, tanzen, dancing, joggen, musik hören, ins Kino gehen, pergi ke bioskop, dan lesen atau membaca. Nah, sekarang saya akan coba putar sambil kamu perkenalan tentang audio di bahasa Jerman di nomor 1. Wir haben drei Personen. Amelie, Boris, und Eva. So, es gibt dann hier auch das Gespräch zwischen diese Leute. Bitte notieren Sie dann, welche Hobbys haben Sie. Hobi apa sih yang dimiliki sama mereka? Nanti kamu identifikasi, bisa lihat kosakata bantuannya ya. Oke, sip. Saya putarkan sebentar. Manakah? Sebentar ya. Ah, hallo Emily. Ich mache ein Interview über Hobbys. Was machst du gern? Also, ich schwimme gern und ich jogge oft, besonders im Sommer. Wie? Hallo Boris. Hallo Maja. Sag mal, Boris, liest du gern? Ja, sehr. Und ich reise auch gern mit meinen Freunden. Und gehst du gern ins Kino? Nein, nicht so gern. Zwie. Hey Eva. Hallo Maja. Du, Eva, was machst du eigentlich gern? Ja, also ich fotografiere sehr gern. Zum Beispiel Freunde, Kollegen, Leute. Und am Wochenende tanze ich gern. Gehen wir ins Kino? Oke,
satu lagi, sekali lagi, silakan. Ah, Hallo Emily, ich mache ein Interview über Hobbys. Was machst du gern? Also, ich schwimme gern und ich jogge oft, besonders im Sommer. B. Hallo Boris, Hallo Maya. sag mal Boris, liest du gern? Ja, sehr. Und ich reise auch gern mit meinen Freunden. Und gehst du gern ins Kino? Nein, nicht so gern. C. Hey Eva, Hallo Maya. du Eva, was machst du eigentlich gern? Ja, also ich fotografiere sehr gern. Zum Beispiel Freunde, Kollegen, Leute. Und am Wochenende tanze ich gern. Oke, sudah. Silakan nomor 1, Emily. Nomor Mhm. nomor 1 Tenzin. 9. eh, Satu apa? hmm, 2. 2 Jogen. 3. Photograph friend. Saya ulangi sekali lagi, perhatikan ya. Walaupun ini berusaha untuk perhatikan kata-katanya. Mendengarkan itu adalah hal yang krusial dalam belajar bahasa. Jadi, sensitivitas kamu dalam mendengar kata itu penting. Oke? Kalau tidak sensitif, itu lama. Dan saya merasa terhambat kalau harus mengajarkan mendengarkan kalau kamu tidak belajar untuk peka terhadap kata ini, ya. Oke. Yuk, coba kita dengarkan. Ada kosakata yang udah ada di layar nomor 1 sampai nomor berapa nih? 10, 12 ya. Nah, kamu coba untuk identifikasi dari hobi mereka, ya. Yuk. Oke, Frau. A. Hallo Emily, ich mache ein Interview über Hobbys. Was machst du gern? Also, ich schwimme gern und ich jogge oft, besonders im Sommer. B. Hallo Boris, Hallo Maya. sag mal Boris, liest du gern? Ja, sehr. Und ich reise auch gern mit meinen Freunden. Und gehst du gern ins Kino? Nein, nicht so gern. C. Hey Eva, Hallo Maya. du Eva, was machst du eigentlich gern? Ja, also ich fotografiere sehr gern. Zum Beispiel Freunde, Kollegen, Leute. Und am Wochenende tanze ich gern. Oke, sudah? Yuk, coba. Nomor 1. Emily. Nomor 1 swim Yuk. swim Frau, itunya Apa? PPT-nya Kenapa? agak ada di layar. Ini kan layarnya tetap ini kita. Foto apa? PPT-nya. Oh, nggak ada PPT, saya nggak pakai PPT. Ini layarnya tetap ini. Kan mendengarkan. Oh, nih, ya baru. Ayo. Yang Emily itu swimmen Mhm. sama joggen. Terus, Yang Boris mhm.
itu Ryzen. Ryzen itu lebih tepat eh Ryzen dan lesson. Ada lesson ya, buh lesson. Lalu Yang Eva fotografiren and Tanzen. Tanzen ya. Oke, nah kita akan belajar untuk materinya adalah tentang kata kerja. Oh, belajar tentang kata kerja berarti kita akan belajar untuk membuat kalimat. Nah, di sini kita akan belajar untuk membuat kalimat, yaitu ada kalimat dengan menggunakan kata kerja, baik yang beraturan maupun yang tidak beraturan. Nah, kita lihat nih, ada teks selanjutnya. Meine Hobbys, meine Freunde. Hobi-hobi saya, teman-teman saya. Ada kosakata di sini, Indra spielen, artinya bermain. Lies, artinya membaca. Reisen, artinya adalah berjalan-jalan. Zink, artinya bernyanyi. Kochen, artinya memasak. Dan joggen, artinya jogging. Kalau kamu lihat dari teks 1 sampai 6 ini, Angie, kalau saya minta kamu untuk isi masing-masing bagian nomor 1 bis nomor 6, welche Verben passt zu welchem Satz? Kira-kira kata kerja mana yang pas ke kalimat mana? Yuk, coba kamu kerjakan. Kalau bisa langsung. Direct ya. Ya, Frau. Yes. Sudah? Yuk, nomor 1 dikasih clue-nya ich koche gern, artinya saya suka memasak. Nomor 2. Nomor 2, Tun und ich reisen gern wir lieben Paris. Tom und ich reisen gern, wir lieben Paris. Tom dan saya suka berjalan-jalan, kami cinta Paris. Lalu, Nomor Betty und Bucher sie Lisgern. Lis gern, ya, Gern. Lis bukan is, sebetulnya. Lis gern, ya. Lis. Betty dan buku-buku. Dia suka membaca. Gern itu artinya suka ya. Adjektif. Ya, next 4. Iya. Ben sing tall. Terus, Ben bernyanyi dengan keren. Eine Sensation wir joggen. Oke, sebuah sensasi. Kami jogging. Good. Dan
Peter, Markus und Football spielen super. Good ya. Sie spielen super. Sie spielen super. Mereka bermain keren. Kita lihat nih ya, Verben und Personal Pronomen. Kata kerja dan kata ganti orang. Kita lihat di tabel ini. Ada subjek I, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, sie. I saya, du kamu, er dia laki-laki, atau sie dia perempuan, es benda netral, wir artinya kami, ir artinya kalian, si mereka maupun si Anda. Kata kerja yang kita kasih contoh misalnya adalah kata kohen. Pohon. Seperti yang saya bilang, semua kata benda dalam semua kata kerja dalam bahasa Jerman itu akhirannya selalu en. Ada pohon di sini, ada arbeiten, lesen. Kata kerja secara dasar mereka semua berakhiran pakai en ya. Nah, lihat endungnya. Belakangnya pakai apa nih? Belakangnya pakai e. Du pakai ST, RCS pakai T, Wir pakai EN, IR pakai T, Z pakai EN. Oh, berarti kayak gini caranya. Hilangin EN-nya, lalu ditambahin endungan sesuai dengan subjeknya. Arbeiten juga sama, hilangin EN-nya, ditambahin jadi Arbeite, du arbeitest, RCS arbeitet, wir arbeiten, ihr arbeitet, sie arbeiten. Tapi kita punya pola yang kedua, yaitu lesen sama sprechen. Hilangin en, betul ya? Ich spreche udah betul. Tapi du sama RCS kenapa jadi list di sini? Sama. Sprechen juga gitu. Du sama RCS jadi sprich. Wir balik lagi, lesen, sprechen. Ir, les, sprech. Sie lesen, sprechen. Ini disebut dengan kata kerja tidak beraturan. Jadi, konjugasi atau verb conjugation of Deutsch ini seperti yang kemarin kamu kerjakan, ada yang beraturan yang udah kamu kerjakan, dan ada yang tidak beraturan. Yang tidak beraturan ini yang akan kita bahas sekarang. Oke, yang tidak beraturan kayak gimana, Frau? Yang tidak beraturan itu adalah seperti ini. Sebentar ya. Nah, yang tidak beraturan adalah ketika kita hilangkan en-nya, ada perubahan vokal, Enggi, untuk subjek du dan RCS. Ada perubahan vokal, apa aja perubahan vokalnya? Antara lain, ada yang A jadi A umlaut, ada yang E jadi I, ada yang E jadi IE, ada yang AU jadi A umlaut U. Maka kamu tadi lihat lesen, jadi I lese, du liest. Yang sprechen, ich spreche, du sprichst, gitu ya. Jadi inilah bentuk perubahan yang tidak beraturan, hanya terjadi tapi di subjek du dan RCS. Caranya gimana? Harus latihan. Contohnya yang ada di umlaut, ada kata fahren, ich fahre, du fährst, RCS fährt. Ich schlafen, ich schlafe, du schläfst, RCS schläft. Gitu. Jadi ich esse, du isst, RCS isst, wir essen. Ich gebe, du gibst. Sama seperti yang lain juga. Gitu ya. Oke? Sip? Nah, Oke, Fran. kita coba latihan. Yuk, kamu coba ambil hubung 1, 2 nomor, hubung 2, 2 nomor. Hubung 1, 2, hubung Hubung 2, 2. nomor, hubung 2, 2 nomor. 2 nomor, 2 nomor aja ya. Hubung 1 kayak gimana?
Di sini kamu melihat contohnya. Schreibt Peter, apakah Peter menulis? Nein. Peter schreibt nih. Redet. Berarti kamu ganti kata kerjanya menggunakan yang di dalam kurung. Sama kayak gitu juga. Trink Inge, Inge minumkah? Inge, trink nih, koma, zi. Kenapa zi? Karena Inge kan perempuan. Zi is contohnya ya. Dan lain sebagainya. Kalau hubung dua juga sama. Kamu lihat. Ich schlafe lange. Saya tidur panjang. Carlos nih lange. Oh, kata kerjanya apa sih di sini? Slaven. Oh, berarti di kalimat kedua kita susun kalimat dengan menggunakan kata slaven. Berarti Carlos slave nih lange. Gitu ya. Oke? Dua nomor Oke, aja. Frau. Kalau sudah info, Nah, sudah, Frau. yuk coba. Hubung eins yang C. Hmm. Gets Lena laufen. Lena gets nih si laugh. Si live ya, hanya dikasih umlaut ya. Si live Next. yang B. Lem Christian Slaven. Christian learns nih R solve. Air slave. Bacanya slave ya, air slave. Oke, next. R slave. Mm-mm. Hubung Zwei Eva front nach Bremen. Eva vers nach Bremen. Lalu, Ja. Du sprichst now. oke, good ya.
terakhir di Ubungsbu kita lihat di 1A ada gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kira-kira A atau B yang pas untuk menggambarkan tiap-tiap gambar. Ini yang pertama. Yang kedua, saya ingin coba kamu pilih. Di sini juga ada bagian E dan bagian ini ya. Oke. Di sini bagian 3B. Kamu pilih mana yang benar untuk menggambarkan ini. Yang bagian C, kamu yang pilih mana kata kerja yang tepat untuk subjek yang sama. Oke? Siap? Oke, Fra. Oke. Butuh waktu atau bisa langsung? Butuh waktu. Oke, kalau butuh waktu kita akan pause. Ini karena soalnya akan ke pause. Jadi 1A, 3A deh sekalian. 3A gampang, cuma ngurut-ngurutin ya. 1A, 3A, B, C. Oke? Oke, Sip? Fra. Jadi Sip. jam 10.06 kita ketemu lagi.